ofuna kuvesesa wewe right sungane neza ujembero bwino osafika kuchipinda mbozi monga banema bano zika kampesa kunyawo pameza bweza ujembero bwino ikwira chili chose chili ndipo ogwera msingi ujembero bwino umagwera kuchipinda komanso uligula malangizo ya babanja nzodabwitsa kuti wena wazeru zawo kubati tulaula nzodabwitsa sesepi omapeka chitana cha mabanja katolika ofupereka malangizo achaniso komanso wena ndiofuta wanthu omadana nuulula zenzene zimene munthu wina atutsa kukana zonse kuti kunolanga chipilidapira pati ya ndiofuta munthu komanso ifeyo zinazi sikuti tikungonena yayi tidafufuze mokwanira atapita kumawo tiye ngati mmalayi muno ngolongoli wa kumulani na amene amapanga za uchembero sabango kuliyongo amapanga za kwata ine kachidza moto utumva pakasungu kaomba mundimva kaya komanso kunzimba kulinko simbera 4 amene akupanga za uchembero bwino ndi amene wowo wosewa tidapitamo kuti tidziwe mmene zimakhalira kuchoka yapo tidaona kuti mafunso timafunsa nichifukwa chani azibambo satenga kogawo mkazi wawo kapatsa mimba iwo kwawo nkungodya numpatha basi wathana nazo nkumalowera uku mkazi alowera uku iwo olowera kuti ziupangitsa kuti mzimayi sikuloka chila ngakhesalo alibe komanso azilenga ndowa ukatungitsa madzanjwera kokathirira kuti apeze chani salo koma mwamuna ali kuti ujembero bwino oye ndiye ife tufuna kuti zimene zozo tikuphikana nazo mchipaka tiulula kuti kodi yawa mahule ama akopa bwanja azibambo athu amene timalima nokode 1 tisati timanga ndi okadya ndirama nokumponera tidafufuza ifeyo ndiye tabwera kuti onti yawa kuti bwino tichite draw 100 tonuya akhale wowina ndani azimbokhala kuti mwamunayo ukulubuzo mapita kuti kumponera osayamika kwa mwamuna sana sayamika ujembero bwino oye ndiye pano ndifuata kula ine sinyengelera kayewe kukomera mwamuna tuyambana ni mwamuna asamangoja katungulu asisapati komanzana kwata kule inu taimirira tabwenya dala mubatiwa we nondanya nanda akuwa matabia be omenewa zisegera lero lifunu kusika ni bosi mmagu yenda mimisonkano no chea ya olia musadabwe kabena ogaruma akulibira kabire kabangeza kulikuwa kuti osadabwe mwaladire mwandipa kaya sasa kupata bela la matabira kabena ela lino lanjo ndaliku lima kwa video chuluka kamwandipa kaya komanso tufuna ukutsimikizirani kuti zizochitani zandale zamaufumu ujembero bwino yayi wina asabwere ndale zake zabodza kabona kapenile lesobodza yababa no group ine ndine mwana tikafika pa ufumu ndati kusiyana 100 meters yawo uli patsogolo ine nikutali woti uli mbwere kumene chiri ugwado yambira kuti ngogope pani koma koma ukafika pano ngati nenda pano nkhana ujembero bwino mwana wanga bwana ondi tachaira mimbanda bwana ndineyo chakakhani basi moti kwakapandu vele zaini nikuchotsanisha kani yatani menepo yata chifukwa wena oda udindo sotenga anthu 100 amatenga ndi mmodzi titasankhawa wena mabwetsa malipolo osiyana-siyana omafuna chisankho kunoku mafoni amabwera kwa iwe tikachite chani chisankho chachiyaniso china woti vanthu odapikisana nthu ngati tivutengo chiwa ke akhale ndani mzake wawo ogwire chipembe
ndiye bwana okuno kana uje mlo awa wachiri wao omasekera mori yao ozuluma wangani sekera tuni mwana chamani wankulu sekera mwana wake wasabangezi ndiko kapuse chewe ya waso sakagezi ndiko obwese kuno kuluku ndene nini wanfanga bali machea mafai masekera garuzana inezo sunu bangabane kazi nyamana fusoto kabuli kudi akosi mpone tirania kifuna dikwesekera ino toka vantu wena koma mwe kudije kumapita padali maiki hapo pampone ujembera bwino oye ndiyeto tsopano zanti awa nane nakale kuti kuyembera lero omena talao nkwawuse tidane naso kuti kuno kukhale misokano mudulu wose fetipondeni kuteko muduno mwachibi komaso tikenda mizinga tipeka mpoto kwaya cheyo ogwira ntchito bwino zithandizo zikabwera tiyambire kuona olugwira ntchito ni anthu awo adera mchifaka wiki kubwera amawayi tufune kwapeka mpoto kwa chimwe kuti nyumba yambangizi mako denga takonza kale kuti CBCC vamanga kale matoeti matate nandi koza ni abafu sifo tubwera kuno kati pamodzi kaya oti mwina mwamwe aigatwika maiche mudzabva magari murabutso mundibi takutikuza ndifotopo musaoda safari iyayi ni ndalama manje mwakati basi ujebera bwino woye tikabereka ndiye tikamafika pa CBCC tumabereka mwina 50,000 mbale mafugoma komasi mablanketi mipando masafuria mipeni makopi zonse tikungotiya nthozo koma la mafumu ta tukungonzika free pamene vanosukulu vayambe pari akablanketi akera suja madraini otufundika mwana uja abani mablanketi nene tingopembe mafumu amene tikaduwe zimene abe mablanketi kopa kona nkali chifatu mwika apo mafumu mutaona mabanga amene wosizocheza ni ulendo mikeka ake sijose mikeka wama yaboma ndi njoka kokokbo ndiye zimenezo tufuna kunoso zidani bano zifike uchokera moya ni mafumu yawo ujabira bwino oye gogo nazo dandolo lanu ine natenga ngati kodine ndi munthu amene nimapanga changu nibe zodoweza yayi mafumu wose achimungu mafuka 100 jani kasi mafumu ochuluka na sonkhana amene kuja kuchokera makomiti yonse anapempha zachipata kuti kliniki yochekesa zimajikale umwe kwa chimwe komanso lufuna ngenjomba linayo kale walufuna so timankhwala tiwana tizira ndi amankhwala kuti wakhala usongera nthawi itali koma pomodangunya mfombo pomwe naimbayo ndiye chokudo ndicho adachita leave from town kunja town ukafunika nduna pombo uchita connection sichitike changu zinthuzi ucha pabwinoyo zimenezo zatheka chifukwa chani kuli mtsogoleri wa mphamvu ngati imene oyambira ndiye kuno chimene ndingakupempheni ngati kuti CBCC idalipo omwe idati ine ndikulamulirani kuti mukumane mafumu nonse malowo mkwakoze pakhale matoyeti awiri bafa komanso nyumba ikhale yabwino ifeyo tibwetidzawa komanso timagawana popeza bandikadeli osawa sitingapange zonse tokha iluso kuno mteka ugawa mafumu ni makola vano menewe ni mteka ugawa tipamodzi kaya monga ngati kwachidola gawo limene odarenga odati ayi bweni kuno mama zamabodza ayi angunyamukani kabwera kabwerani ndithu msanga tayima ifo cha inuyo kwera na uzone ndoma kanyamakula vene muzi jogera bob sidi drobe feshe sidi zaikira so zaino aitaona kali undi na nthabu ino kwambiri uje bro ino we wadane na kuti ife mafumu tufuna mwana aliyese pakutha kwa mwezi 1 to 30 azingopeka kwa 200
Tivamozika ndeti mwana wana banda 200 ona ngondo 200 gauli tifadani kuti zaja kuja tilingakwanisa koma izo service mabuku chani tilengete kama ndivyo koma inuyo mungole kwa gao jabe yoti kamwana ka 200 kamene kwakapereka ndeti komwe koso kazipanga chakuja tivamozika kayi kashuga kabwino zakuja ngo khalaphala ndeti shuga zitheka tivamozika ndeuni akamwa shuga kampuzantha akuja akapa tebulo majenda tibekese pampando wake mwana winaso pampando wake mwana winaso osajeso basi ayi alisemika da wanoina ndieno akatopa pasazija kuchipinda nomuyazia akone mwana bali mwino zonongera mabafati mapeyedi yachipo awiri kati pamodzi kaya ndeti mafumu adatenga kwa gawo lokhala osakona atona basi khani kuba nilipo uchebelo bwino oye ndiye ineyo pano nikoponda pano mene ponderapo nulamuliraso papempho lano kuti mwasera mukhale inu ntchito yanu chifukwa ifeyo amalawi tizito toka mmenga tambira bungwe toka tamba toka koma tulangodabwa atu kuti tikafeka bwanji nchifukwa zizo kubwera kuti ayi mafumu otende tufuneta tikuthandiza tidati tichite CBO wadakana oli mkhama chamwati ndiye dati okay mwachita bwino inife tikhala manja mwanu koma ife tufuna vantu vamachilema njira kuno kwathu eli yachipaka champonera chifo cha milunda ni itali tufuna galimo mai mimbi kateta ose mimba tolo tifunia bakaufa yapa azimwe kaponi abasi ine machafuta ndithi gamo lisamange ya uje mrobo tapete bakho takwela ntie ose jile banje akabati mimba banga ina yutama wa utani uje mrobo ina wewe kitu kufuna asujili abadi ikantule kucha tipamodzi ndiye zimenezo zibe komaso tidawauze kuti palufuniko ofe ndi ofeso tibatuza komaso da ochita launch digital launch kuti maziko lapansi kudzakhala nkhani boma manduna zosabwera mwandimva kaya dziko lapansi lidzadziwe kuti zithandizo zipezeke malo ena aliwonse so nchifukwa yake tufuna unena kuti inuyo kunoko sibwino mumadale chipata chafonera musakhala opanda makomiti chifukwa kumene kukhala malamulo ndiye kuti mudzavutika amene mulibe makomiti makomiti kwa malamulo adzayika magrupu masiku uchembera bwino we ngaya mafumu kumuvuva chipatu makhala kutali we zikoma kwa basi ndifuna ndikukumbutseni ichi uchembera bwino uwu ndosiyanapo nuje timadziwa timanena kuti munthu akachilira panjira kapene pa nyumba akapereke mbuzi kwa atiye basi zimathebati nakala ndiye chithandizo kuchipatala koma izizi zisigala chonje zisiyanako pang'ono uchembero bwino uwu tikufuna kuti inuyo muzikira takuonana nozanu kumulanje tizilenga kumulanjizacheza mungaoneko somaderena mina amachita zauchiko simanje mwake mpamene komanso tikufuna muzipita ku seminar nichipanga tinasange tidanena kuti podambutana anthu opita ku maseminar wosakondere fatawa amwakwa kale fanta usangoona ati nuna mapiti suri ndoti nikungocheza ya posanga makomiti opita ku seminari osakondera wakwanuko kokokha msonkhano uno sunati ukhale kuno tachiti kuti nyayi tokeso kuti tibwereso kwambiri tifuna madera wene ose kambali mosi uchembera bwino we pachapulika apita pachapulika apita uchembera bwino we tikufuna makomiti azipita ku seminari koma akapita katita ngako chama msekera treasure wapita kwachita seminari wabwerako
ulendo wina utikaita naso asabwera mwana apatseko zawo okwaje kota kati pamodzi kaya tizipanga choncho mpaka nalese adzadyereko chinthu chake cha mafumu osati umangokondera komanso makomitiwa sitifuna kukhalamo mkazi ofumu kapena ofumu amene ofumu bokha ni cheni sini komiti ogulupu bokha ni komiti asinyo bokha ni komiti vantu va mudzimo ndiokhaleja komiti azibambo 5 azimayi 5 ngati mudzimo achiwena azimayi chabwino koma azibambo akhalepo pa komiti foje besunga chile weka opanda mamuzi kama ndipamodzi kaya komanso nthawi zina tizikuita nani kumponera koma osati seminari msonkhano pa ground uja mazidetsanoka komanso nthawi zi tizikuita nani kwangu kwambana anu kuti mutiuze zeru kuti tiyende sawa chinthuchi uyondeti zikakhala muholo mafanta abukati mabuleti zosiyana ndaveta ndikakaitano lawa tangu mabuleti ngaudati seminari ngeteta kubweko chachi kuchepera kuita kwaye koma tili modzo zimayi ndiye ineyo ndiwona ngati kuti dera lonse lino tidzatagwirana manja tidzatukani mwayi potsokozera na anthu osiyanasiyana kuti ngakhe ku state house kwa president kuoneka kanya uche mloko wena timava ye kuche ye mwa just bad adatenga mafumu akuche kupita ku Britain kana uche mejani olo ndiye kuti ngani vile meda vile kuche kwa dabo zoti anthu akutukuka chifukwa cha uche mebo kozo kadabo na nyumba ya bwino ma ndiko zabwino zokazoka ndiye ifeso kunoko tufuna mafumu akhaleni mwayi umene dziko lino tonse tidyera nawo osati munthu mmodzi yayi uchepera bwino we tere anthu amene sindayike mukomiti ndikukulamulirani kapena kupemphani yikani mukomiti chifukwa panopa tiyamba kwa tiupita kwa chakhaza tsopano fachi dzole bwino tamalira tipamodzi kaya fanya kaza ali pafupi kwambiri apa kusiyanaso ndi dzole kumusi mwandimva kaya dzole ewu fo kumene kuti tindakafika kukhwawa chiro ndi ayikulu wena amanena kuti mwina anthu amenewa mwakuti ayi ife tikutsimikizeni kaeni mubwerera mbuyo kasimbwera mbuyo ife taponda mwala ndipo tipitiza patsogolo kukoza tigwizani miyoyo ya anthu kuti ikhale yabwino nasangalala ndi asekretari amanena za kuchipatala zoona adi kuchipatala kudali nkhanza zochitusefukira koma pano wayambuchira mantha ine makolo mmateniti inu mmamenya anthu muno bwanji ya timatopa ntchito tatopa timatopa chifukwa timachita nkhanza komanso anthu anu ndiovuta mwakuti omatero ndiye tidachita kampeni taonjezetsapo vadalipo 16 pano polipo 22 inu mmamenywa zimayi munthu uja amavuta fo chauja chifukwa amavuta cho ndiye munthu uli pa ululu kale winasi nukumfuta mafumu amapatira haya zipongwe kuchepa bwino we ndiye ife tifuna mmene ikhale mbiri yakale komanso inuyo msamala kuyedala wina analipo pachokukwanda kwa makwanda kwapo uchola bedi liji chifo chovuta miboza yake yomu utabu uchema dokota singaza mego singaza kitu kufuna meza musiye uya amene akufuna kuti ni zimezo sokumane nazo angotenga nutseka no mwana azingo khawu kani ata indeka wateka ujamba bwino waye andi chimene manenaso kuti muzikondana mnyumba mmabanja amu kuti mimba mwamuna azitsatira mpaka azitsata zimene tufuna musamankanize chifukwa azimayi ena mmagawa dala chikondi kwa anthu ena azimayi ambiri achimalawi apa teya masana uchilimika mani mmakani ukane kuti ineyo toko ujamba bwino waye kumbukani yazi bambo ambiri amalawi sitilimbana ni mkazi pa nyumba masana mmangu tikacho kumundu ukalimba tikatulima ndiye tikujako muti pasamazi tisamba ivala kachati katu ulendo kute kutheli wena kumponera inu muli pato pakhomo kuti mulangano okhulupirika mulugawa chikondi noka
pamene mwamuna kuja ichi anakozoza mabuku komanso chilungamo chake ni 24 hours. Mwamuna afuna aje 20 cha sinzano mwamuna aje ni chifukwa chake ngakhale mumpasenti wandi siku kuchipinda upeleka chija chilichonse koma akangutome vimasoso kwa mkazi nzake wanzake mkazi koma ruwaje usiku ujembera bwino we mwina so inuso balipo wena okuyazimayo ama kitu challenge ngari umalize akamaliza umpatsa nditu tako vile kwa koma osayamiga mamuna osayamiga yayi ndio usikize kuti mamuna 24 hours hayo sama funata aje ndiye tufuna inuyo lero akangosama mapira sima uzokudawo akamadira kuti sono simugira badala ajeleka yenda bwino aje ujembera bwino we ngaba simuchamanya mukunaka simele kufuna ifeo tufuna chikodi cheni chimekidali lipo yamba banje chambanje chitwelele kazi pamoja la uganiza kuti mudali mwatabia zimezi mwina mwamuna mkazi wake aitabia mimba yake ujembera bwino we mwina zidagero ndio mimbayo mwamuna azitabia mkazi wa usiku ndio amasana ama kwa mbili wa masana kumuone kizo palibe sopo bisai imagine kuona uda madamu ndia kino bwino ndi koma usiku zibakaruhozera beno ndakuta mowa zosa yenda yayi inde kai umajira ugira kone umuru ichi sana umango jire mositi zosa ujemera bwino we munipetete suri mukungone naye iziki zimene veka kufuza kwambiri kuti aziba kwambiri azikasawo amakarosa asamalira pankana uchepere choyamba inuyo chifukwa chokaniza masana mumari mwamuna ujamakhala ni zibwezi chifukwa chofuna eya mumvuti yayi mwatalikisa shuga ukungopaka ukwazi shota ukwazi ujembe bwino we ujembe bwino we majabulika bina majabulika bina Sanyira sobo bwanga bwanga Como sada o mai da bwen alufuda chati kaya ngana ngubego Wadipo ga Wena ndo yuga nya tuwa zitubuda akangubora name kujifulini kujiba ale masima kiwano awano Iwa ya bwana kuweza Amla Josiana Diana. Kwenye zote kwa sababu sasa kwa jana na mazao tatuanga kalibaneja. Nikipaka sababu analenga malengo kwa sana HIV. Moja ya baba ena kuli HIV kuna bwana kama mamuna ndio kwa sana. Kanya yeye bene ukaniza. Kwa mamdangu ile tuliza titatenga na shuru malile usiwo koka ndio. Kwa matano kushibeki ndempega matana wopata manyazi kwajira manyazi nimamuna wanje imo machazi maji so neza uje kokule kugani pita chipaka wewe nosabeteza kudula wewe ubasula ula hadi chakula kulu bajina mwazidi bisa kuchipa kiba mwati la ndebu kuna mkomezo kwa balo kwangu ni machika mbale kwa sababu mkondo kwa baba kwa majambo kwangu mali zingo gogo kwa maso ndakale boya wosa bisa kamini gani mwabara Uyala
yala uone benaruke tanga ni babuna yala mama yetu hapa bagalo marengo omajeda tu basi ya tunyadia wakale kazi ya hapo kwa magari ni kidogo ndio wao brand ndio uja bana mwina wewe yale tu kwa basi ugula malile zote kipange ndio nani paka kamwana mmoja dia mwanao wangu ndo majibu gani ndio hii ndio kwa uja bana mwina wewe ukuzani lero lino katizeni zimene komanso nuyamikira kuti vantu vakale adayamba zizabwizima pakuti oda njositade oda kukira valelo vena makhalusiro mulibe mudasiya kale tizikukuzanisa yayo mwandinola ndilana amazosinjiro sinyo sanzacho njani sinyo njani achifua chana adati antu asivami kwanda athaka yawati wakhota ya chusa nguwo chipoyonena kuti pepani munitofekwa mii chimenezopangani kamuzu ankanena vana wasukulu kuti mikwanda save toyoti anasuku akamalemba amalako amkazi uja akasamaliya pa mwana wina wankwazi yapo mamuna pa mkazi wake ndi akamalemba akangosuntha mtsakoli mtsikana kuti pa mikwanda malemba kuti pa basi pamuna nomalemba mikwanda ndipo ambiri amalako anyamata mchipakati ati yes this is dangerous vanosukulusa vese jani tudamalekha inu makolo msaname pitani ku South Africa neni mayenda komanso pano nikutsadzikani nikuita kudiyana siwijama kukhonga mandimva kaya mupite kwaza mkowone vamagalimoto uchinuluka mende ndiponso tizuvutisa akutata vasangululundikata twaja supota chiko komomvese kuti kuno kwathu kutupese munthu ali mikwanda mzimayi pakati pa anthu 100 kuchona anthu 101 alide uyu alide ndiye ndikufuna mwamuna wanu azisangalala zimenezo mkwapatire mwamuna wanu osati wachibwezi kati pamene unjekala bwino we komanso ngati achewa alomwe asena angoni amakoza nkhope ya mzimayi tipamwazika awo athathachi awo amene ajamanena kuti amakonda kugona na azimayi ndiye nkhope adaona kuti zizo achedwese patwa amapanga zimenezo nyumba zawo ukukhomo kusetiso chake ndipo munabe mpaza loera kuwachibeza lukira kuti mamilizo ochepa ndio ataneko wato wapita ndichivakoda ati nkhope izichedwese ndezi sakhale naye koma ifeyo niwakefe timafuna nkhope ayena makolo mumabisa vana ambiri bakasana angokula angoza so panga nkhope kaliba akasasi mulenye mpira mutenga tsokomole nkwiyo kani atani ya manje mwake to ya taka kani mene mamuna azisangalala mamuna azidani zosa futa utachuna mezi bwino nkuike bwino ukukuzani akungoti mwamuna yakakhosa yamika basi koma sadanga kuti vokavuka aziziwe kuti ni mkazi mulungu adampanga moda bwisa ndipo mphamvu ya mkazi thupi lake amati pachino sensitive ndile siyana 100% inu tinodula kwambiri osemasere ngakhedima kuzuzani koma ipetile kolona mandimva kaya chimodzimodzi asibamboso wamatenga mkazi kwanzawo daladala ochuze pete pakatala papande ndiopeleka ndiwo payani ndiwo ndiibe ndiye mwana nkwazi momwambira papande akatagwise ndilo sobo ndilo osaipeza ndalama akatatele zilo ndalama okay pasafuri awo nomunanga vana tabeka 5 nipezeke jani kapambani kuti yaka kakapeka 1000 uyu 5 pamodzi keta kola kani yakani ujapela bwino woye ndeizeyo tukufuna kuti iya zisadeka mwamunu ukakhala ndalama amene anene kudya ndalama zija nikazokola osango mulimitsa kumunda fode yayo chifukwa timafuna uzimuna wanu kanozira chifukwa lero lino ngopita kunyumba kuja mukasimaphunzira basi mukatsuka chilombezani ye wagona kale kokatuli mkangu kungogona pamwezani kwa mwamuna pa
Pakula gari kabisa. Pakuwa ni kitu. Ya gari kile mama mtazani. Ya yo na kifuji cha uje mrobu na uli ziku kuonda. Uje mrobu na wewe. Zabu na bwi. Bo. Ije gari. Uje mrobu na wewe. Ndei sayo. Sikufuna kuti muzipita kuchipatala ukachita chero thaya bwino ukadikira chiyeso uye ni chipatala maternity kuti kwechire thaya bwino komanso musikonda mamuna wanu kosati wachibwezya makomiti amene mwasankhidwa musapezepo mwayi ogonana ngati mafunana mkalekale kuchokera muchembero bwino iya komanso miseche sili kuifuna pa komiti ngati waile nije kunsonkhano wa komiti subwerako amene mwayanga ntike mwachotse komiti yanu muike wina olimbikira tinamva wena atipatsamaina kuti yawoyamba adali oyembekezera zimene za anena sekretary koma nkhani njoti tifuna dera lonse mukhale makomiti amene 10 ndipo ndalamo chidategetsera mu komiti ni 1000 nikupe kuti wena amene mudapanga kale mudapereka tamene chipamodzi kale ya ndeti tidanena kuti pamwezi muzikumana kabiri olo kamodzi ndipo because masoka kuandama kanu kubaika kuti ozanu wena odziwa ngati chimungu wena uli ndalama za mbiri ngati amwe rangu kukhazikitsa omasoka 100 okakumana 10,000 panopo kuti oli 14,000 tomwe ili wandipa kaya ndiye chinaso chimene chodetsa nkhawa chimene chifunika nchonene kuti tufuna vana masukulu makamaka ngati amene akwatiwa ali ang'onoang'ono amenewo mutidziwitse ngati ali kubanjako pali ndondomeko yabo atipatsa malo mumasekondari malo ya anthu awiri tifuna ana amewo tathandize tipamodzi kaya koma pakhala dongoso lake lokachotsa kubanjako siulili ngochita madulira mbali zonse avomere makolo akuchimuna akuchikazi mafumu mbali zonse ndiye mwanja tintengese timwingisa sukulu mwandipa kaya tayamba kale panopo komanso china nchakuti musakwatitse vana ang'onoang'ono boma lukana tikumangana kenakaso kochotsa mimba tikumangana tisadziwe ifeyo yayi komiti imene pachitika zolakwa mudzi mwawo iyoyo komiti yonkubise tikangozindikira ife akuluakulu komiti ayitha koma sitilipita tiguza mpaka mulandu chida imeneyo tuti tizidziwa ife ndinu maso yathu ayi kwachita zolakwika kuno tiuze mwandimva kaya komanso cheya ndiwe cheya ukomiti osati ulibate ni udindo wa fumu yayi fumu ni fumu usairusa pangeka zina zake apo afumu azidziwa munodu nabvaza kuti pako afumu uja apeke okay kuti akafufuzeni kapeni maluso lanu mupite mene muchako tipamodzi kaya ya nde zimenezo zimene tinabwera kuti tidze kumbutsani tufuna mudzulu wonse misonkhano ifetipitepo komanso mkwabva kuti kwakuti kuti sonkhano muzipirako nanu ukapera msonkhano wa zanu ndimovu uchitira zinthu zimene kwa chimungu mudzi wa padambusano oloke pachi mwamuna atu pafupi nyumba iyo uyu maji apukazoni wake waipa kodi tidawaphunzidziwe mkazi kakozezi zikhale zabwino zabwino koma umapezeka kuti iyeyo zosatheka amachoko mumalomu njoko mumalomu teni wake adava ozake numuzi kuti ayiweyo tigalanga tisazika ukabwerere uko napita basana sana upita kuboka apita nimwe iye adangunyamvu akazokuti ichenjeze kwa mzake sumu achaona kuti uchalupita uyomise bukolonyi kuchipita nukoni kalujo pita kumowa basi nukapoto wachibweze chirubweraso basana walipo kwani watu wafuna alipo ayiwatu acho munene zona simungu wachibweza mazachita cheki aulawo pita kani kumowa ndepa chakareni madzulo lubwera chabwina adebwera nsimumbulo niwayazira mphazi babalasa katundu achilepati wose njokuti mnakali kuti alukumva moti mkwadava maliro atatu akanapheka mulungu uchabe mwamuna adali naye mulungu amapangira ukasula ndekuti mwina akali uya ukasula masana mutakhala inu bwanji nichifake nunena kuti nchibwana angokonza njiro ifu umpatse mwamuna wanu basi adangovumbuluka iye lutama ngechitse kukatse umbuza nantu amene papanda pana muna mpata ndiye mwana gawa daba kuti kuja kulinjiriwa pona wabala akatochitse masana atulasa tochitse kukava ali zote zichumanusa mwene
ajali kali zimene tanani yeso musekazo babi ndiye mwamwa impana oda apezera bakazuta utha wamwa muna akutali kutha nuyola mwana wa myezi ngati 5 ada kuona mwana amene ni mamuno osaya musiku wosuli mwana mkazi bila kwa makoli we mwana ali wakata ndo alubweno tatwa obweno tatwa mpaka mazuri pano sugota katenge mwana wako iye uje mama katenga mwana nulumiza njibwe zija ukamaliza sapando odela ko uje sabu ina mafuku ndiye mfuna dilegelele seo mfuna dilegelele nijimpaka tunena program ni mwasa bisa musaiona ndakula iya this is true story kanja bodi banoba mwana mkazi kwa miliyo dauzo kuti alipile tukwada misi mwandiva kaya komaso ukwatiwa wenu ufomeze je kuti utani uthe kwa munthu wachigula ukwati wenu utani zoba mongeni menili nemu panoba timono ndi usagala simone katubika lipopo naja wakazanga wabwe unaje ndinoti wino akesanga ni olo akakhala woti ngudwani sasa kwa mapesi ira zukonda mkazi wako munthu pamodwa izo wawe nekone babalaza wina aziwa nonga ulikazi wa gaba kibwana zetu mwone yali kujibika nje uje marabu nowe nje jonde mafumu mwina nkutege kuti nango ntayilali koma izofunikira kuti tikukumbutse zimenezo musika manje kwa kuno for example tuone kuti azimaya alisabana zimunawo azibamba ukonda akazizawo nzotufunese uchembeje kumaina mimi kabwera mamuna asalire komasi dzanira mamuna izikona asifa kuti chiri bwana jeji kodi indeka osaliyo makumara mwanaso akumara simodene tukukana azimaya oembekeza azikana mamuna ngakhe ujiba nawo manene kwabe namabezo bomwa ushadikwe makuta ushadikwe ikaza amakoma ngwami ani ndiri chimamwa mafu nangati bisesa sisi ndakhaleza bwino mwamuna mkazi ali mimba miezi 6 7 8 mwamuna zikatenga chibwezi mwana cha nyumba mwana nzora mesi nje zimenezo zofunika kwa majoka bano lero yembe lero tukugwisa ntchito zichewa zikusukulu zijamane kuti samachiri kumaliziratu ife tukuti chikwangawa kamwerezi Mama tunera di. Njoka ndawe kakhala patengo sipe. Mabona Bilani kujipatala kuja. Wali nawo mankhwala opanga Mozambique amatiruwa. Chinena ichi. Kuna mati chinena. Chizikajo fufu. Ichachimono yani. Wena uchita zachikuda. Fuka kuntundu wa muntu. Wena makama rubya hotelo ndi. Koma wena chibaje chao zili bwino. Ndio mene sizili bwino. Zilipo zimenezo. Kama ndivyo chiru zulu kamenya kofu zije nenje. Uje kwa bwino we. Jeru muntu maze uda bano ni kurabo. Ni kurabo ba. Nderu. Inu ndichakuja chatu chani. Ndetu funa multizikala bwino limoya. Ni utsindika zimenezo. Kenaka nditata kupuzitsana kodi nchifanya tuka nasikana kubi angona ngono. Azikwa tenga mimba kapenu kwati 1 ziwalo zimakaza safi amene aja nthawi zina mwangozi amapezeka lililika limakhala madzi otentha kuchiberekero koma samathe kukhala ni nguli tikapise timayigwira weni matsekeraka koma wene sithe koma weni makhala mkati ku center tidzakuza limenezo zibe zimabakisa mimba onanu wina osayifilenga apo chikhalire kama ndivyo kaya komaso mzima ya makama futo 9 pamene mamuna na atatu oka ziza kuphunzitsana zimenezi kati pamodzi kaya ndiye akakhala kuti ali ndi nguli ndiye kutenga mimba ziwalo zosakwipa omachita operation wina mpakumwalira kumene wena kumali mwananga mwamulo oda manga kapena zokusoka kati pamodzi kaya ndiye tifuna kuti tikhale ndi uchembere wabwino wana akule bwino ziwalo zawo zikhezota zokwipa kati pamodzi kaya zimenezo zimene mafuna tikudziwitseni mwalero lino koma zinazo tidzakuza ndi seminar nthawi yani ikadzatani ikadzakwa popeza mulipo ambiri amene musadayika makomiti ikani tapezani amene mulibe mafoni lero mupeze mwayi mutenge kwa sekretari kupatsana mafoni athu tipamodzi uchembere bwino woye
tufune mafuso nukakhala basi kuti tiyankhe mafuso angati mwatipesesa chimene tikufuna ino zikoma kwambiri zikoma mafuso